Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadullah wa nastaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-qail man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Samahatal ulama anal ajilla wa nakhussu bidzikri khadratil mukarram ajunan Kiai Haji Nurut Tamam Jamil, ajunan Khadratil Mukarram Kiai Haji Ma'mun Munhari, sarang ajunan Khadratil Mukarram Kiai Haji Mahrus Munhari, sarang juga ajunan Khadratil Mukarram Kiai Mujai, sarang ajunan Khadratil Mukarram Kiai Muhammad Tamim Ja'far, sarang juga ajunan Khadratil Mukarram Ustadz Haji Muammar, sarang ajunan Ustadz Amiruddin, sarang ajunan Ustadz Muali, sarang sedaja para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru ngaji. Secara khusus ajunan pengasuh satu kaligus ketua takmir Masjid Babus Salam, ajunan Kiai Misliadi, sarang juga ajunan Bapak Mutahir, sarang Bapak Samin, juga Bapak Sulaiman, sarang sedaja para takmir masjid tempat Kak Dinto, mulai dari muadzin, khatib, bilal yang bertugas di antarana iki Kak Dinto remaja Masjid Babus Salam, iki Kak Dinto saudara Muhammad Hudi, juga ajunan teretan Sudai, sarang teretan Hakim, sarang sedaja para panitia pelaksana acara imalam semangkin Kak Dinto si abdina sangat amul ja'aki terhormati, ajunan sedaja para rabu, para levelah, para tatangke, oncangan, laki, bini, raja keni, tua ban muda. Secara khusus ajunan kaum Masjid Babus Salam sekestajana abdina sangat amul ja'aki terhormati. Abdina ajunan aki pangki imalam samangken kalaban sebab sepertama kamulja'na bulan Ramadan yang bagi. Se nomor 2 engki Kak Dinto kamuljaan epon Al-Qur'an. Se Kak Dima Al-Qur'an Kak Dinto tong setong kitab seetoronaki bi Allah se sampai samangken Al-Qur'an keto pakun bertahan tak isak rosak sakande. Gulaban ajunan lamba ki waktu asokalatika waktu asakola MI MD kento iparingi oning bahwa kita pakusti Allah kento sewajib ika oningi kento beda 4 Zabur, Taurat, Injil, sarang kitab Al-Qur'an. Tapi tong setong kitab sampai samangken kento pakun bertahan asli kalamullah semushaf beda dalam masjid Kak Dinto sampai samangken kento ki sobung si bengal ngobe. Mita bengal ngube bahkan canggolan kitab Zabur nikamun aslinah Allah setong pangirana Allah, kitab Taurat Allah setong pangirana Allah, kitab Zabur Allah setong Allah pangiran, namun semangkin ampun iyobe
si asal Allah pangeran mangken a pangeran ka apoy, mangken a pangeran ka patung. Tapi Al-Quranul Karim pakun bertahan apa-apa mi sampai semangken Al-Quran gitu tak bengal ngobe karena Allah tibi si ada bu ajamin di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa Al-Quran kento tong setong kitab si Allah tibi si aja tak bengal pasir apoi pa'alemi manusana pecerdas si akallah ngobe Al-Quran tak bisa. Allah tibi si aja kok si aja ada bun Allah. Maka canggolang berempa banyak bagian aktivis-aktivis orang hebat mulai lamba bahkan sampai benda percetakan neng Indonesia keto gula tak nyebut label benda percetakan kitab paling istimewa paling genteng bestseller kento ngubah harkat dari Al-Quran pakuni pangki mi bisa ge karena samangken jen ngebudi kento sajen banyak orang pancor sehafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana tikel saumpamana gulaban ajunan andi tetang kena ngudah lebur neng itengah lorong tikel cek lang sepenting pentai tolong mun mari atarawih cek langsung mulai adarus kelui masjid. Iya salala nang itengah lorong ikir pengkir lorong mulai ko lempak tele maurib pasting lamari tarawih elang ngacowat kiri lang cong ban mulai di pondok pacelan Quran nah mayuh ngaji Al-Quran dalam masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gula cek bangga na taretan canggolang debuna kenurut tamam gila mon sewa towana sepo sepona emok si aroko aduh oleh semakrak keluar lah kok rokokan rekarena kolak isurudut canggolang sengaci dalam tepak kanak-kanak dan muda dan kapi alhamdulillah. Ana pamiksa panika canggolang para rabu Al-Quran kak dinto diandiin gulaban ajunan Al-Quran kento cimat tagulaban ajunan. Makanya gula saya tanya aki mangken kesambian andi Al-Quran ba andi bu jak marah kana jawab apa bener ya andi Al-Quran gula tak tanya hatam berempat kali mi hatam Quran tak andi ngobengi larang ya larang napa pak polole mak genteng pak polole mak mapan ketapang ajual beda telengir beda pelerenan beda pak polole masa Quran pak polole mak gulaban ajunan tak kelar meleh cangkolang hapi harga 3 juta mangken andi tongi bang mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Apaan andi binina andi anaan andi bahkan sampai ke kompoy ya segi buru lahir melaki sekali mi tanya aki ada apa mi melaki hapi jagi kana meletak ruwet leneku video gua hapi 3 juta kelar meleh masa Quran pak polole mak tak kelar meleh pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan tanggal pak lekor ya Allah lakari lema ada telasan. Aduh tek sakaras sabi gulaban ajunan subhanallah engkimun ontong oleh bonus gulaban ajunan Jumaat ni kapon atelas yang kita corok ke Sabtong kita apa-apa masa gulaban ajunan rekare ni seminggu panika tek guna aki kaangkuy Al-Quran tori guna aki kaangkuy Al-Quran apa na pagulaban ajunan mi kutu andi Al-Quran mi kutu ngaji ka Al-Quran orang ahli Quran kamulja anak foto nah ini kan ini siapa tayade makin nih sambian taoning ke gula caanan serah sambian taoning ke gula cak kompoy apa serah mi yonceng bi orang pancor mi temu bi ki Amiruddin ni ke yatas orang ahli Al-Quran ba gulaan di emba asmana ke Bekri
Mun kaki bekri tambian tak oning, keng mun nyebut putra naki bekri sambian oning. Pasera putra naki bekri Kiai Nuruddin Hasbullah almarhum. Ke bekri ke into pak, cangkolang, kakompoyah, ten gule lambek ki kana, bila aja habis kambag itu mereksani, siapa bencongi gua. Kagule rabung pak, padahal nablek iya deen. Cangkolang, nyangon na katan gula muntun obeng, ya cong sangon na, itanya ki kelu berempare cong. Mator ten gula cek sokoni, sebu mak ke, abo sokoni kelu, ingal aki boleh. Ka obeng, rabung, tapi cangkolang, sehari semalam Quran hatam, sehari semalam Quran hatam, sehari semalam Quran hatam. Cangkolang, tak ngangkui tasmak pak. Tak ngakui kacamata, minta rabeng ban ke Al-Quran. Ke into seja gebi kuste Allah. Mangkana banyak bamba na gula ban ajunan, reng sepo na gula ban ajunan, sekeren be lambe panika. Kape serabeng ke Quran tak rabeng. Enggi. Ni kan tak beli ke gula ban sambian panika. Mun gula ban sambian ke Quran rabeng, mun kape se minta gelem rabeng. Bener? Aduh, mun bedepese canggolang alar pak, make sakit mangkat pak. Subhanallah kalai bunda roa siaran. Dak kesteja masyarakat pancor, lauk dejeh berak temor, laku akompol balai desa bedetu uman pese teloratos beres sakampet. Kira sambian napa mangkat ki malam napa mangkat mari duhur. Mangkat ki malam. Tinggi tanya ki, dumi mangkat ki malam teh, nom. Teloratos dong. Ah, ini kan. Ni kamun pese, tapi mun Quran, rabeng gula ban ajuna. Ni kare-karen deng lambe, mangkana cangkolang. Orang lambe ni kebat hebat, karena orang lambe Al-Quran. Mangkana ulama ajabu. Napa jabun ulama? Man arada ayyatakallama ma Allah, falyaqra'il Quran. Orang pancor, sapa orang pancor si akarap tormator ben Allah, falyaqra'il Quran, maka baca Al-Qur'an. Ni kaitunya iya akhirat ku lain boleh ni ka. Orang ahli Quran ni ka ku ya akhirat ipa salamat bi Allah, amin Allahumma. Gulaban ajunan ni si hatam Al-Qur'an ni bulan Ramadan mangken ni. Nika ku laku sampun gulaban ajunan sete, gulaban ajunan mate, nika ku laku lebat ning ibang labang banyak pa nika pak. Lebat ning Siratal Mustaqim, perjalanan 1500 tahun. Nika sirat tamulolo 1500 ta. 500 tahun keongkean, 500 tahun rontoronan, 500 tahun tikungan. Subhanallah. Mari panikah lepas dari sirat benipah mare ki beda tempengan seeko cak mizan. Mun etempeng bereen kase kanan swarga, tapi mun etempeng bereen kase kacer cangkolang neraka panikah. Tapi bedah gulaban ajunan tak lebat ilen jelen na pak. Ampun masuk ongke ke Siratal Mustaqim panikah. Seeko cak teteh lebih tajam etempeng silet, lebih keni etempeng obu. Mi pas masuk ongke ke tete panika gulaban ajunan mi bah beda Quran lok-olokan. Napa cepon Al-Quran? Aina sahibil Quran kumulil falah. Orang pancor sebiasa macam sengkok dan Al-Quran kumulil falah mayu acung-cung. Ni ka orang si hatam Al-Quran ni bulan Ramadan ni laku acung-cung pak. Abtina Quran. Maka Quran itu bekal toron ajunan si acung-cung panika bekal cabut kala benga berbi Al-Quran te palebet ning Siratal Mustaqim panika pak. Malaikat takarjet pulana beda orang benga ber. Napa debun malaikat? Damma aromi ngaber wah toron iya lencelena secan malaikat. Napa Quran panika si ajawab aki pak. Malaikat jarok norok ni kareng delem sing ibay ku. Oh, hari yang mulandi reng dalam pak. Sera reng dalam pak. Al-Quran. Ya Allah, mangkat gulaban ajuran lepas dari sirat panika lebat debak ketembangan.
tembang di malaikat ampun laparak selamat tegul leban ajunan laparak cangkolang laparak keker gelem curang ting tembang leberan kasih kacer ya Allah mi pah budak Al-Quran lok olokan na pecan Quran aina sahibil Quran kumu lil falah orang-orang sebiasa macam sengkok mayu acung-cung eke bengap berbi Al-Quran ada bu malaikat penjaga na tembangan babah eke badam marwah toron tembang galuh na pecan Quran jarok norok malaikat reng dalem eko malah reng dalem ni ka Pak salah salamat gula lamba engak kalep jen gula panapa 2000 sapanapa sekitar tahun 2004 panapa tahun 2010 saketo waktu kento presiden Indonesia ki Susilo karo SBY gula mangkat entara ka Sorbeja lebet camplong depak ka camplong panika mi mobil karo ipaga pengkir kapi Pak mobil ka pengkir budak polisi tengah lorong mobil 2000 timur kebun bara ipaga pengkir kapi si di timur ipaga deja si di bara ipaga di laut oleh setengah jam takar recet gula cok ci abit tu Pak beda apa recaan gula mi mobil ipaga pengkir kapi jadi gula ngolok entar ke polisi Pak napa nih Pak mobil mak ipaga pengkir kapi napa can polisi beda SBY mare nalai betul atanya gula beda kama SBY ki ngakan beda Sorbeja hari SBY ki ngakan beda Sorbeja camplong lah totok jalan Pak arapa reng dalem nih kemulan di reng dalem Allahumma sholli ala Muhammad mangkana tong setong orang dalem gula ban ajunan sebeda semangkin bulan Ramadan engki kak dinto Al-Qur'an mangkana tore pahatam iman nih kak lakare lema are Pak lakare 6 are iman pahatam tek akaro sekalian gula tak bahasa tarawiyan Pak ana apa ge teleles socolok kiai man ke iman ke teleles so bahas tarawiyan Pak tarawiyan gitu tak iman kak diman Pak tak tambru lauk tak pancor sirami panikemun 10 yawal nika masjid Babus Salam nika nika mun 10 ribu ini ada kalau di tanggal setong sampai tanggal 10 cangkolang separuh masjid atarawi kapi ke tangku dotong kapi Pak oleh 10 hari 10 sampai tanggal 20 kare dusop bener mangken nih tanggal 4 lekor kabudi nih kare telo bayi bener mangkana cangkolang Pak ini kan nomor setong Al-Quran mangken gula saya bahasa ini keberjamaah nih Pak ini kepong-pong kiai kento ngakungi fasilitas abri fasilitas keajunan Baitullah fid dunia ini ketelem Allah itunya masjid maka ajunan si asolat masjid ben si asolat compoon lain kencirna Pak ajunan berjamaah ning compoon ben bini na ben anaan ben berjamaah masjid lain kencirna kay masyarakat rajon saya masjid Pak depak kalau depak keng lempuan saya masjid Pak tore mun tak percaya senikah makin som ring umroh iki bagi banyak gula ibadah alhamdulillah umroh bulan Desember nah tepak ke musim dingin ibadah pon umroh ni kepake macam-macam Pak beda sekemi juta beda 35 juta beda 50 juta sekemi juta 40 juta 50 juta ni kepada Pak pada depak ke Mekah pada depak ke Madinah pada atawaf pada umroh pada depak ke Astana Rasulullah sekemi juta pada depak pada umroh pada atawaf tapi cangkolang mun 50 juta ko perah beda simong ke aki Pak tahu sagu neku gula banajunan mun 50 juta cangkolang ko perah usaha teng-teng TV Pak mangkana tak canguco bese panika mangkana gula ban ajunan nyari paket semuda 50 juta depak pada ke Mekah tapi cangkolang hotel lah sekilu iya hotel lah sekilu
Tapi cangkolang mun sesekat juta pak keluar dari masjid pas beda hotel pak lancung raja ibu atas beda cemah. Oke saya kocak tower Zam-Zam hotel termewah termahal Mekah. Lah saya majar sekat ni ke hotel ni gini ke pak. Kapan lah adan masjid muka toron lebat elip je po apa jangan masjid. Mi lekas sekat pak. Seket. Tapi cangkolang mun si segemi juta usaha numpak habis ke lu pak. Jadi mun mangkat adan depak ke masjid tak milu berjamaah. Mangkana cangkolang ni ke persis ben solat. Pada depak ke Gusti Allah ke apa jang eroma berjamaah ben bini apa jang ben anak depak keng mun penting aki ben si berjamaah ning masjid tak pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana tor jaga solat panika. Solat langkong-langkong berjamaah nang dalem masjid. Nika beda fasilitas babus salam. Ya Allah ni kebengla benga keselamat negula ban ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kerpek torekan laku malam semulai ribedin lam mulai sang kasi atarawih ke masjid jaga aja. Jaka aja iman orang sesubung umur bulan Rabbari bering karo pak kapi pada tero ketemu na bulan Ramadan ni malam mangken ni pak lagu leban ajunan panik tak tanto depak ke bulan Ramadan si bekal datang mangkana man iman tori waktu sekali sekoni panika guna aki kangku ibadah dek ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu para hadirin sesami-sami imuljaaki sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana ngireng gulaban ajunan kabudi dari mangken gitu perbaiki dua. Sepertama gulaban ajunan papekus ka orang sepo papekus kakuruh dua ni kagula si epatoroah. Karena cangkolang para Rabu bu umbu papa tantaretan saja sesami-sami imuljaaki sarang Gusti Allah. Orang tua apa orang tua embu ini kesambian ampun teti orang sepo kakapi mangken ini kagulaban ajuran sebagai anak potoh mon embu ki ibadah apa ki ibadah latini openi yang bagi anak apa bagus ka orang tua sabe nomor 2 Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana nyempe ka Allah mari nyempe bagus ka orang tua sedua maka namun ki ibadah latini gulaban ajunan mak sampai ka urusan pengorban orang tua selain pak urusan macam aing si beda orang sepo pani nika kan aing nika pak jadi aing nika banyak macam mah beda aing nika cahaya al miftah penyepen beda labini tabeta beda santri Sidogiri, beda Nuri, Banyuanyar, banyak macam aing somor, aing songai, aing jidding, macam aing banika. Tapi beda 4 macam aing, gulaban ajunan tak bengal majer sampai hari kiamat. Nika aing nika keluar dari orang tua sedua panika. Setong air ketuban. Mbuk sandi repat andi je. Menepak dari sandi aing manih. Menembu andi air ketuban mereka. Bila waktu embu dung anak. Ni kebeda air ketuban nengi rahim. Le air ketuban niki yang kepenteng di gulaban ajunan tak sakoni orang pancor embu mate gara-gara lahir anak tak bisa keluar. Ternyata ting periksa ke dokter air ketuban keracunan. Ada ya? Air ketuban kehabisan sehingga dilarikan ke Surabaya depak ke Surabaya maka kutu operasi keluar paksa anak cing keluar anak tak selamat bahkan kadang cangkolang embu norok tak selamat sekali mati ya Pak gara-gara air ketuban makanya siapa nginteng sampean kembu panika nikakan air ketuban bayi leban ajunan tak bengal majer anapa taro enah ma teh taro enah ma
Tong. Nomor 2 aing sosoh. Abu aing sosoh ini kan luar biasa, Pak. Iya, lemah iku, Pak. Lemah mageh iku. Mangkana sapora. Nika hebat aing sosoh nika. Cek 2 tahun anak nyosowe. Dumi tak berui. Tak berui. Lah botak taning penting aki ban susu Indomaret ro, Pak. Nika gratis nika tak usah meleh. Seneng Indomaret karo paling muda 35. Bahkan berisi arku 200 lebih karo. Tapi cangkolang mun iya tu ni teng petang je panginep. Mun ibeki ku laku celok ro, Pak. Padahal argana 250, tapi cangkolang mun din embun sambian panika subhanallah tak berui, Pak. Anak tengah malam ngiding lagi napah karoli kok. Le. Anak anje ke sosoe. Sosoe le kok mapokok. Kapan la tada munyi na anak ni pahat lok-olokan di kamar deje tedu nganan le. Alhamdulillah ka asaren kentenan niku. Le ya cek kentenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka canggolang papa saya ingat le mun bini na sambian parapaan sonyo soe terpaksa sambian ngamponga maka canggolang mun mari aroko amur kemur geluh ana pamiko tu amur kemur geluh kadang tinggal mari sambian karo ikan tiap boleh bi an ngus melengos mita anda ameng. Mangka lagi saya nggak sepora. Mun mari aroko amor kemor gel. Tak bisa majer gula ban ajunan aing soso 2 tahun. Tak bengal majer. Aduh mi sampai ke anak saya tahu buka. Mangkana estona ning karanganyar ben sekitar sampai ke pancor. Kento beda istilah anak mare Kay samunte mare Pak. Maka sampai abulung tahun pak kunyoso Pak. Nyaman anak kaing soso mi sampai anak cepan tak gelem beda bukto bukan Pak. Bener. 2 tak bisa majar gula ban sambian cangkolang dek ka aing sosona embu panika. Se nomor 3 engki kak dinto aing pelona orang tua 2. Tak bengal majar aing pelo boh. Orang pancor panika jo setahun na full nang isabe melolo Pak. Mari bekoh nimor nampere jakung. Mari cekung ongke kanam berak sokonian berat padi. Mari panika ki ongke ka kacang. Mari panika ki atambe ka bebeng. Ya Allah, setahun penting sampai ke bulan Ramadan kita le mulai di sabe, Pak. Tapi cangkolang tinggi tanya aki bi tetanggana. Kak, ara apa ben macek dekan Kak? Tak le mulai sekali cuk setahun ben berdiri ndak melolo. Napa jawab na orang tua? Sapora le engkau mun ka abek tibi le tak kira pikiran le. Engkau saya pikir anak takut tak pada ben anan tatangga. Leres Pak. Mun tak percaya gula bengala sompan ini. Wallahi. Jadi ngakir. Wallahi Pak apa ni ke sampai semangkin kita kelar mereka lampi kita kelar asarongan Pak. Padahal telah salah kolang seminggu. Anapa? Apa letak mikir ke abad di mun bini ne ben anak ni pikir ya. Tore mun tak percaya. Sambian Bu, kodung ero mana berempa biki Bu. Ayo. Mayu pek-tepekan. Ni kecanggolan. Deki de Pak karo mana? Buka dumarina. Sekeker atalabuyan kodung 35. Ni kepen intara ka onjengan lain berna. Intara ka mantan kulaku berna neping. Lemalem intara ka pasar pelerenan berna bungo. Subhanallah intara atarawih lain pole awbe. Deki ketamuyan pisan nah awbe pole. 30 mak taritan cangkolang. 30 mak makikero koduk. Mungkin gula tanya ke bagian papa nik songkon sambian berempa Pak. Iya. Ni ke fakta punten benih kerja. Ni ke fakta Pak. Ajunan kadang songkon setong salah celang pin kapinna. Ni ke selaku eke bemelolo. Para ka pengajian songkok celang apa ni ke se eke be. Ya Allah entara tarawih pakun panika. Jumaat datang seke ba Jumaat pakun panika. Telasan tahu be pakun songkok si panika sayang kui.
Ingki je le 2 tahun songkon celeng cangkolang ibun bebe lemira kapi pak. Songkok celeng tele tade koncok on anapa sekut kate dungi. Ari yang mau nepak mangkana cangkolang orang tua laki pandai ketak le mulai dari sabar perlu akili anak tak bisa majar ke pengorbanan orang tua panika bener. Saya nomor 4 aing si akili dari so cana orang tua 2 berempa banyak gulaban ajunan menangis anak foto menangis orang tua. Ya Allah cangkolang anak panika benima bunga melolo pak kadang maruwat bener. Mangkana cepon ulama anak panika cepon persis ben orang ngubu sape. Bumi kasar kayak mi bending akiban sape. Entos gelu. Gula makin atanya ke orang pancor sing ngubu sape panika napa abudu ben are sape panika napa abudu ben minggu napa abudu ben bulan napa abudu ben tahun. Abudu ben tahun nggih. Makin gula tanya ke orang pancor, sape panika napa acalat tong ben are, napa acalat tong ben minggu, napa acalat tong ben bulan, napa acalat tong ben tahun. Benare. Napa sebut ulama mun siap ngobu sape sepertama jonder ngabes hasil legelu kutu siap sepertama muang calat tong. Mangkana anak foto panika cangkolang gula berajunan mun siap andi anak cek ngabes bunga nama lolo pak. Banyak orang pancor panika panangis tengah malam aceng-ceng errog gara-gara anak foto. Teleponan setengah 12 pak lama sok ngede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sambian gula dari telengir gua. Bah, napa mi nelpon tengah malam? Sapora anak sambian labu tabraan. Innalillah. Apa nangis anak bini mangkat kereta. Ni kedemi anak po. Anak foto, cangkolang, gula ben ajunan. Tengah malam lebih di teleponan. Sera nika, gula dari polsek Katapang. Innalillah. Beda apa? Anak sambian masuk ke polsek gua. Innalillah. Anak gula ben sambian tak nyaman nang Eroma gara-gara anak foto. Mangkana gula ben ajunan. Sengak. Telo kalih ibeli dah boleh. Sengak. Cek ngal-bengal ka orang to. Wala namang kene ka pon osom pa anak ro nyoro oreng to. Ika amake mo ni pancor sobung kay cansera. Mara mon tak percaya. Nika mo ni Roma tak tahu mon dinna de kengker pikir TV maren. Encan segele mangken tai tampuru lau tai pancor mangken banyak osom oreng mangkat umroh. Ya Allah mangkata umroh agak laku. Anak intar ka orang tua tapi cangkolang beni intar amit beni intar acabis tapi intar ka orang tua keng intar ro motoro. Bu engkau mangkata laku bu. Oh laku ben si mangkata umroh ya ping buta iya bu. Selama 16 hari kok bedi Mekah ben i Madinah selama 16 hari cek kalau payah tang sape ngare aki. Beda tada. Cangkolang. Sambian pak umroh di balian pak ke Mekah Madinah pak. Dia pak ke Mekah hatam pun hari pun malam Quran lah. Seminggu Mekah, seminggu Madinah, hatam 15 kali selama 16 hari. Tapi cangkolang, ibu di embu ni petoro hari ada sape. Wallahi pak dan nemu bengla suarku sambian pak. Enggak ada cangkolang. Pong ki samangken mun pernah ronyoro ambu. Ini kadang anak cangkolang dari ngastete nah dari tero apek dia ke orang tua bende bolan nika orang tua nika makilah sepo pak kan maksa pak kuning tara lako yang bagi kadang bi anak lay kocak bu mbak tua bu nang dina urusan masalah lakoh apa cangkok ngare apa cangkok tabuna jagung apa cangkok landuan apa cangkok tina benjaro noro benduduk manis nang Eroma lah masalah ngakan bedeni bini salat ini anak ungkun mari ngucak sapa nikah taretan mangkat entar katelengir abulan caan cangkolang embu ibu di nyelep mangkat ngare karo pak maksa pak kun entar ngare dateng anak dari telengir intare ka Roma tok labeng embu tade isare ke dapur embu tade
tok ijiding ada suara nambu ting etole kebun lau itu mau parapan ngare bu pak anak ro dari ke pas tulo nyentak kambun bu engkau kan lama ngucak ke riba engkau mari ngucak mun urusan masalah ngare apa canko urusan masalah lako apa canko banjuk tojuk dung tedung eromala masalah ngakan apa canko mulai embu sentak ngak panika mun embu pun tentacak ngucak pak tapi cangkolang nika makin sambian apa launing kapi nika embu landi anak kapi gula makin atanya ke sambian bahkan gula bengal asompa wallahi sobung caretan apa benembu nyaman ngampong ke anak sobung karo maksain tara laku beli panapa keng tak nyaman mun ngampong ke anak gitu ba maka cangkolang tikel je lang jaga hei mun umpama na orang sapon ampun la nonno ampun la ngakui tongkat intari beuy laonan tikel bu gule senero sakia gente bi sambian paleman kasih sambian beuni pahe sentak mulai ni ka canggo lah mun ka orang tua anapa ada gule ben ajuran napa boleh sampai nyentak ngucak enje taule Quran si ada bu Allahumma sholli ala Muhammad bede boleh sebiasa dia Kenapa ke? Kadang kulaku beda tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bumi kake nom. Iya cok. Minta nelpon gelu mundena. Cokok keng nyeper. Engkau intara ka ngereman pola lebat idina. Ambu kok sekali. Bocok ada yang nek bini lamang kan intara tacu nom. Siapa sih agak bayi kopi? Engkau ngucak sama nikah. Mimbu keluar di kamar muka labet. Palo kan anak dilangker. Bu, beda tamu dua. Kebayaki kopi. Ya magaya. Embu un pahe soro agak baik kok. Bada. Ambu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kasih pertama, saya nggak mau ka orang sepo guleban ajunan pangas teh kama cema aing guleban ajunan letak bengal majer bagi ronyuru kepak ben kambu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana canggolang ni kaki furu gula rok jalan asarang-sarang Ustaz Muali. Beliau riberin sempat ke Jakarta. Artinya tak bentaan dalam mobil. Jakarta gitu mun orang matura ngaji Al-Qur'an. Aboy buka kau pinga orang kapi. Mangkana ontong gula ben ajunan odi ning matura. Katipan apa udi dengan matura cangkolak waktu embu la sakaratul maut apa la saya anak akrempeng epeng kira semaja Al-Qur'an abu mun ning kota ternyata ampun tak usah ke Jakarta ni guys surga aja pak lama larat anak foto si oni ngamaca Al-Qur'an maka cangkolak embu tema kalaben karpet hibi apa mate karpet hibi napa ada anak si maca aki Al-Qur'an ning epengkir napa boleh ngetokah mangkana untung gula ben ajuran odi ning imatura panika muda kopuran gratis ki kopuran gratis aduh muni Jakarta pak cangkolang olah ti HP na sambian ni kanang HP ni ka neng Google beda kopuran neng Jakarta apa nih kemana bita kaleb neng Tanggerang itu beda nyamana San Diego Hill nih ke kopuran nyamana San Diego Hill orang mun mate pas kopuraki neng San Diego Hill gitu paling muda argana per kopuran 1 juta perkuburan sekian juta ini kan paling muda beda sekelas VIP berapa ke 500 juta perkuburan beda sekelas VIP beda semiliar setong kuburan ini ke kuburan nama loloh lain pak cek marah aduh mau nih pancor cek gratis datang dia dapat kalangker ada tak buat kuburan semur laon nah pangocaan abah pendem budin langker make leket anak gulai kok gratis tak usah majer tapi cangkolang dari ini serah orang matur ke orang tua biaya nani kesemalarang pak mundis sekapan lama tak ada tahlilan tak ada Quranan tak ada mundin nak bol resmi tong setong tok petok bener sampai setong orang Arian na si malarang
Gulan di tatang kribe. Ya Allah, kepatian bini nah. Bini na mate, mari tok petoon cur-nguncur nengilang ker jangkolang. Tanya ki bi ana narapa pak, tahu cong iku. Ngabi berempa kaki sembu materi berin. Oh tengah melolo 6 lekor juta cong iku. Panguca anan karo. Iya munda iya tang sapi saya kanceng jual pak. Dah iya kalau aku nih buka katapang pak. Itonton ke diri jana romana sapora. Sapi nak karo tapurusok pak. Duri to kerjot pah ngeblak. Orang ngisi nonton di kamate pak. Sabi na cek kemangkat boleh pak. Ya Allah, na sabi boleh ropu. Mari ni kita mari kan tok betok. Kibu de pak puluari laki. Berapa ting pak puluari? 5 juta cukup. Tak cukup. Mari pak puluari, ki 100 are. Naon setong. Naon 2. Nyebu le ting de bak nyebu ni kasi palangan andi pesesekat boy tanya kilam bener pak Allahumma sholli ala Muhammad tapi larang apa nikah dari saking anak tero abek dia ka orang sep Allahumma sholli ala Muhammad pon abeli boleh ke Quran malai tuli mulai maren malam lah gula cangkolang sapora lambat dan gula motor mobil dan gula mendadak asar gula mate makanya gula ki buru berangkat mari atarawih gula atarawih langsung ngolok supir gula ada mobil tuli sotok kan gula tarawih kita mari karo gula mari witir supir ngambek mobil mangkat gula pas depak ka tobai temor panik batas ngobayaki gelu makanya gula abek lambat kiki ngobayaki panik kiki mi bede ge tong peteng ngobayaki candi reng delem pak Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu para hadirin sesami-sami imul jaki sareng Gusti Allah dadi toreh guleban ajunan abeli pole ka Al-Qur'an. Saketo Pak. Nika makin la tanggal berapa nika tanggal 4 lekor iki bagi. Tanggal 4 lekor nika pon lakare mariaki guleban ajunan masuk ke bulan Ramadan. Makin nika pola na malaikat la aleng-leng pon ya tesa langi panika ya tesa guleban ajunan panika aleng-leng pole. Jadi beri ini ke malaikat sebelum masuk ke bulan Ramadan aleng-leng ya tasa gula ben ajunan. Nah apa saya kalau kau malaikat debu malaikat ya sa'adata ummata Muhammadin ini kaki sebelum pasan ya sa'adata ummata Muhammadin duh seneng umat Nabi Muhammad. Anak malaikat ni senang umat Nabi Muhammad ya sekecil aki bekal ketemu na boleh ben bulan Ramadan. Senang bulan Ramadan ni Pak. Ampun tak usah sampai ke urusan genjer na Pak. Gen ngakan na apolong ni kapon letak rang korang. Cak mun repenare na selain bulan Ramadan, kadang bini na amas saida por ting yolok kalangker laki na lamangkat kasabe letak ngakan abereng. Tapi muni bulan Ramadan, ya Allah, bila mau rip mulai roh. Persis ben aja. Allah lamangkan lelaki na dem abai. Amas sabi ni romana, kapan la mau rip mo? Mulai ajam sani ikut Pak. Ajam minta rasa pergi ke tetangga na. Tahu sa olok bila mau rip datang. Ini kebun bulan Ramadan. Magbani karo sambian, magising ucap pada Pak. Pada. Engki bila mau rib dah datang ya Allah ngakana fereng Pak anak-an kompoi ya bila bingak mangken na anak poi kompoi la mulai dari pesantren ngakana fereng kaya Pak cangkolang kaya orang matura panik bila dapat kebukaan Pak padahal cangkolang mun ngabesaki dari penghasil lah Pak ada Pak kosong Abu coba ni karo sambian Pak, makai gula ada Pak. Mun ngabesaki dari penghasilan deng matura, agak koros Pak. Tore mun tak percaya, makin kan reken. Nak kerena. Orang pancor ni rata-rata penghasilnya sehari semalam berapa? Tak ada kan? Ada. Orang pancor ni kesian ada laki tani, babang, tani, jagung, tani, beko. Ni kemun hasil. Kadang cangkolang atani beko seeka benda ajual biji ek ting lama arena hasil lah tak kelar mele biji ek salah kelar mele bit blongan
Rugi Pak, rugi. Seandainya kita nih penghasilan sehari semalam tak ada Pak. Beda sampai 300 penghasilan sehari semalam. Ada. Bahkan gue lebih ngalah sumpah orang pancor nih Kak. Gue lebih sambian andi penghasilan ampun tak usah 300 Pak, tak usah Pak. Tos seket keng benar Pak. Mungkin tos seket, laku tos seket, 2 malam tos seket, oleh teluar tos seket, terus tos seket benar. Wallahi orang pancor tak kira posang mangkat ke Malaysia. Ada orang semangkat ke Malaysia, mi posang, mi nyari tos seket mun benar, nyari dubolo malarat, nyari dubolo malarat Pak. Lemangkin okor ben belenjana, okor ben belenjana mangkin. Sambian Bu, mun bukaan seket ibu cukup Bu. Tak cukup Pak, tak cukup Pak. Nika kun ki belanjana, ki bukaan lain sahur napa nika? Maka cangkolang. Nika lain rokon lagi nah. Sambian rokon ngabi berapa sehari semalam? Apa setong? Tak barjajo kok. Cek ngopus menurusan ke rokok. Iya 2 Pak. Ya Allah, kacang 2. Pak ni kamu keblongan tanda Pak. Intar ke pengajian enggak makin Abu Surya Pak. Surya paling muda Scorpion. Telo polo Bu, ni kekan rokon bayi sehari semalam sebitek. Tambah belanja sekat ki anak sekolah, ki kompoi meliain mainan, lain mangken. Ni kan asalenan, anaan asalenan. Kompoyah asalenan laki kapi sinangkung bani kataretan ikamule Pak mi cokop mi tandi otang ani ke Pak barokah ipa barokah bi Allah mi tak barokah apa jamun beda acara ngada orang matura bani mun beda kepatian cangkolang ilah ke masjid siaran kita mare kopur lebih disengale Pak ni kehebat orang matura Pak. Makanya ketika bersiaran di masjid cangkolang eromaro berdereng kepatian tuan rumah tek perok norok dong sebereng sengale kopurna beda senyare ding arena beda senyeka kajuna khusus siatana idepor tahu sa telepon tatangke ni tangkapi ni kama tak barokah abi Gusti Allah. Makanya cangkolang ni keting depak ke bulan Ramadan Allah bi Allah ipak tal-talan Pak. Tai pangabi ya Allah mangkana ya sa'adata ummat Muhammadin seneng umat Nabi Muhammad kok kita bahasaan lemangken nika malaikat pada aleng-leng di atas nelangi Pak aleng-leng di atas na pancor panika napa si kasero malaikat ya wailata ummat Muhammadin napa debun malaikat ni serra umat Nabi Muhammad iko apa nah pami ni ser pasah Ramadan la parak tade tu sana pakundut ngonggut ada ikan ni serbi malaikat iman mana gula ben ajunan bener mon salat tak ke peke ke ngerasan nakun pakut bener ke mon pasar tandi otang keng fitnah nakun pakut mangka gula ben ajunan karo lesan tabu selapar kenceran tada sakali naudzubillah summa naudzubillah. Para rabu, para hadirin sesami-sami imulja'aki sareng Gusti Allah. Tore mulai malam pon. Sampeyan ki asaur rezeki ki buki. Mangkana tore nikah kare sokoni aki bulan Ramadan. Insyaallah ya nunggu keputusan pemerintah Pak. Kimun beda keputusan pemerintah Jumaat atelas alhamdulillah bonus panika berarti apa sasalekor sangalekor are iya mun umpama nas pemerintah malam seto telasan iya juga ngalakkan masalah kalampi asarongan akalampian sambian tak kelar ampun jek maksa akalampian anyar asarongan anyar panika beni kewajiban seperintah pakon akalampian anyar nika beni kudu beleh tapi milih dari kalampi si beda saya paling anyar milih dari sarung saya paling genteng saya paling wallahi boleh sampai makin kita milih kalampi Pak boleh kita sarungan anyar anjak beniking masalah tak ngubengena anapa gula aduko Pak aduko kecopok kalau gula keluar dari film sekepo
Ke Nuruddin seteh matu wageto gula loncak aduh ko kala on copok panika. Memang karena gula se pikir nika bagian nak kana pu lempu ke tetangga nika pentawon bi gula melaki kelampi melaki sarong kelampi bi gula bagian ke tetangga tina kon le tetangga bagian sepu lempu panika kelampian can gula mun koro abe tak masalah. Ica abri nak watuana tandi Pak. Abu cok larang mun di watuana cok tanduk sampean mun beni BHS. Tanduk. Mengenai saya kocak sedekah bedekan dengan ya karena gula keberadaan kita stabil maka saya melaki bagian pu lempuun Pak sebitak lemak bunga ruah bunga ada apa nak kana apa deban sambian canggolang mun kakek Amiruddin tan Amir panik sambian mun acu lo pese cabri 5.000 tak kira bunga aja mun kanak-kanak 5.000 buat kencar Pak ni kemangkana bedekan dengan sepak tak sepak sedekah sepak 5.000 keng ibeki kanak-kanak murah aja genjerna sarong arke sebitek ibeki kanak-kanak abu bunga tapi cangkolang mun sebitek ibeki kesambihan pon setacak ngocak mun bede adeun Pak keng tinggal mulai ro atau kotok jami rasa ra gelu kiai bener kimang kana asedekah bede kenangan pada ben sambian asedekah ka gula cak asedekah celana Pak mun asedekah celana sampean tak bunga gula duri terus sampean asedekah udah tong di Malaysia andi celana ting yang kui pah raju gelu bega jompo gitu kiai atau lagi ke sambian nah apa nih Pak celana beki gula ingki kiai bucuk larang gitu kiai abdi Malaysia argana telok 50 ringgit abu lebih 1 juta mun kanto ita pere jareng celana pahi bagi ka kiai Pak kelura duri tero ngargeuna orang pancor gula mangkat ka pengajian makin ni bah gula bah celanaan toron di mobil kibur punten tacak ngocak keng ongke ka panggung atau kotok sambian soro ojen gele kan lain apa arwah kiai na celanaan ni kese kocak sedekah tak sepak mangkana mun asedekah kanak-kanak 5.000 bunga. Gula sampai makan lagar pagi tahun sapun gula tak salenan Pak. Napa? Sepenting tetangga, sepenting anak, sepenting gula andi santreh compok teka karo kalemah nike sale nebi gula masalah gula tina maka tak salenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu teti ampun cek tik fanatik keurusan kalampian umpamana sampean tak kelar nyari kalampi se paling genteng nyari sarong se paling bagus ni ka angkuy maka kak dinto se gencer bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rabu para hadirin ampun sapanikah waktu ampun cek Joko pemalam kak dinto ampun jam 10.30 UIB jam 11 istiwa terbarokaah termanfaatah amin Allahumma amin sakak dinto korang berlebinah anyona pangapora ihdinas siratal mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.